Ani, slice to. Luto ta. Iligid din ba to? Kanan sa video. Cut. Ido lang kawa. Oh, no, 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 no. Doon lumatika. Doon lang luwag. Doon lang ahos. Doon lang plywood. Doon lang taklop. Doon lang kawayan. Para ang uyab nyo dili mabitawan. Oh my God! Wow! Tubig. Itunol ang bagol? Ito na nga din. Pati na yung hirap. Sa itunol di bagol? Ano? Gold? Oh. Naman yun yung paminta ni po. Na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Google! Sabaw! Plywood! Kaunon! Parak! Bagol! Sabaw! Bagol! Malami! Kawayan! Oh, no, 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 no.